नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि दीन का इल्म उठ जाएगा, जहालत आम हो जाएगी और हर तरफ जहल नजर आएंगे और एलानिया शराब पी जाने लगेगी और जिना फैल जाएगा। नाज़रीन इकराम, जवान औलाद को हर तरह की बुराइयों से, फितनों से और हर तरह के गुनाहों से बचाने के लिए और जिंदगी के हर मैदान में जवान औलाद की तरक्की और खुशहाली के लिए एक मुसलमान माँ का निराला वजीफा ये है कि हर रात सोने से पहले ये 5 सूरतें पढ़कर अपने बच्चों पर फूंक मार दिया करें। को हिमालय के पहाड़ भी सामने आ जाएं, तब भी आपके बच्चे बाआसानी पार कर जाएंगे और हमेशा तरक्की की राह पर गामज़न होंगे। वो 5 सूरतें ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हम में से हर मर्द और औरत की ये ख्वाहिश जरूर होती है कि उसकी औलाद उसका और उसके तमाम घर वालों का नाम फख्र से बुलंद करे। जहाँ एक जिम्मेदार मर्द अपने बच्चों के नानो नफका और उनकी तरक्की और इस्लाह के लिए उन्हें हर तरह की माली सहूलियात फराहम करता है, वहीं ख़वातीन इस्लाम भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और उनके किरदार साजी में इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। जैसा कि सियाने और बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि औलाद की पहली दरसगाह उनकी माँ की गोद होती है। खूबसूरत माएँ अपनी औलादों को दुनिया के बेरहम पंजों से महफूज रखने और उन्हें हर तरह के अलूम और फनून में महारत दिलाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत का बेड़ा उठाती हैं, तो तभी उनकी औलादें इस दुनिया में कामयाबी और कामरानी हासिल कर पाती हैं। आज की इस वीडियो में ऐसी माओं के लिए कुरान पाक के 5 छोटी छोटी और मुख्तसर तरीन सूरतों का एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ कि इस अमल की बरकत से औलाद इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल कर पाएगी इंशाअल्लाह। लिहाजा जो माँ ये चाहती हैं कि उनकी औलादें यानी उनके बेटे और बेटियां इस दुनिया के हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी हासिल करें, तो वो माएँ रोजाना रात सोने से कबल ये मुख्तसर अमल जरूर कर लिया करें। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम में माओं का किरदार अपनी औलादों के लिए मर्दों से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। लिहाजा इस्लाम में ख़वातीन ने अपनी खसूसी तरबियत से जहाँ हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफिर, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, मुस्लिम जैसे जलील कदर फर्जंदान मिलत के किरदार साजी की, वही इस्लाम की शहजादियों ने दीन की सरबुलंदियों की खातिर बड़ी बड़ी जानी और माली कुर्बानियां भी हंसी खुशी पेश कर दी। इस लिहाज से इस्लाम ख़वातीन की जिम्मेदारी मर्दों की निस्बत इस्लामी माशरे में ज्यादा नुमाया है। यानी एक तरफ तो ख़वातीन इस्लाम ने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात के मुताबिक बेहतरीन किरदार साजी में अपना कलीदी किरदार अदा किया, तो ऐन उसी लम्हे दूसरी जानब जिस तरह दीन इस्लाम की खातिर सहाबा कराम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, इसी तरह साबिया भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी इस्लाम की खातिर हर तकलीफ और अजियत बर्दाश्त की, लेकिन उनके पाँव इस्तेकामत लम्हा भर के लिए भी नहीं डगमगाए। जब कभी इस्लाम के लिए किसी बड़ी से बड़ी जानी और माली कुर्बानी की जरूरत पड़ी, मुसलमान ख़वातीन आगे ही नजर आईं। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपने घर माल लुटा दिए, उन्हीं रिश्तों को खुशी खुशी मौत के हवाले कर दिया, अपनी आबाई सरजमीन छोड़कर दूर जा बसी, मगर उनके हौसले कभी पस्त न हुए। उन्होंने तपते साराओं दहकते कोयलों पर लिटाया गया, लोहे के लिबास पहनाकर सूरज की सख्ती चखाई गई, बच्चों और अहले खाना को नजरों के सामने सूली पर लटकाया गया, नीजों तलवारों खंजरों से लौलियान किया गया, भूखे प्यासे धूप पे बांध कर रखा गया। घर बार बहन भाई माँ बाप प्यारे रिश्तेदार जुदा हो गए और वतन अजीज से निकाला गया। गर्ज जुल्म जबर और सफाकी का कोई ऐसा अरबा न था जो उन पर ना आजमाया गया हो, मगर तपते सारा और अंधेरी ठठराती रातें गवाए इस सिर्फ नाजुक की इस्तेकामत में जरा बराबर भी फर्क न आया और क़यामत तक के लिए और आखिर तारीख को इनकी कुर्बानियां महफूज करनी पड़ी। मशहूर साहबी हजरत अम्मार बिन यासिर की वालदा हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा वो शेर दिल खातून है जिन्होंने सबसे पहले अपने खून का नजराना पेश करके शजरा इस्लाम की जड़ें मजबूत की। यूं उन्हें जहां इस्लाम के पहले शहीद होने का एजाज हासिल हुआ, वो ये शर्फ भी मिला कि आप राय खुदा में जान का नजराना पेश करने वाली वह साहब हैं। कुफार मक्का ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हा के कबूल इस्लाम ही को आपका नाकाबिल बर्दाश्त जुर्म बना दिया, जिसके पादाश में आप पर जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े गए कि जमीन कांप उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें अपने बेटे हजरत अम्मार और शोहर हजरत यासिर के साथ मक्के के तपते सारा में इजाब पाते देखते तो फरमाते, ऐ यासिर सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है।
ابو جہل آپ پر شدید ظلم و ستم کرتا ہے، لیکن آپ اور اہل خانہ نے اس کے باوجود اسلام کا دامن نہ چھوڑا، بلکہ ان مشکل حالات کو ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک روز ابو جہل نے نیزہ تان کر انہیں دھمکاتے ہوئے کہا کہ تو کلمہ نہ پڑھ ورنہ تجھے یہ نیزہ مار دوں گا۔ اس پر انہیں زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے غصے میں ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ خون میں لت پت ہو کر گر پڑی اور شہید ہوگی۔ ظلم و ستم کی ان آندھیوں کے سامنے سینہ صبر ہو جانے والی ہستیوں میں حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی بھی ہیں۔ یہ دونوں بنو عبدالدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں جو انہیں سخت تکلیفیں دیا کرتی اور کہا کرتی کہ میں کبھی تمہیں آزاد نہیں کروں گی اور یہی سلوک جاری رکھوں گی۔ اگر اس سے چھٹکارا چاہتی ہو تو توحید کا انکار کر دو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی ہم مذہب تمہیں خرید کر آزاد کر دے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس سے گزرے تو وہ عورت اس وقت بھی انہیں یہی کہہ رہی تھی کہ جس پر آپ نے ظلم کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی آپ نے ان دونوں کو بگاڑا ہے، آپ ہی آزاد کریں۔ چنانچہ آپ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بی بی ام امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین کی خاطر بہت مظالم برداشت کی۔ یہ بنی زارہ کی باندی تھی، انہوں نے بھی کافروں نے بہت ستایا اور بے حد ظلم و ستم کیا۔ بالخصوص اسود بن عبدی غوث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیف پہنچایا کرتا، انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا۔ ماؤں نے اسلام کی خاطر مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے مضبوط سیسا پلائی دیوار بن جانے والی ایک اور صحابیہ حضرت ربینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی معمل کی باندی تھی۔ ابتدائی اسلام ہی میں اسلام کی حقانیت کا نور ان کے دل میں چمک اٹھا اور وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوگی۔ کفار مکہ نے ان پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آخر کار جب ظلم و ستم بڑھتے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں اس ظلم و ستم سے یوں نجات دلائی کہ کافر مالک سے خرید کر آزاد کر دیا۔ رائے خدا میں دردناک اذیتیں اور تکلیف برداشت کرنے والی ایک شیر دل خاتون حضرت حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ ایک اور صحابیہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر بہت سے مظالم برداشت کیے کہ جہاں تک کہ ابو جہل کے بے رحمانہ تشدد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس پر ابو جہل نے کہا تیری یہ حالت لات و عزا ہے۔ اس پر انہوں نے یہ ایمان افروز جواب دیا کہ لات و عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی پوجا کون کرتا ہے۔ یہ آزمائش تو میرے رب کی طرف سے ہے اور میرا مالک و پروردگار اللہ عز و جل میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ چنانچہ اگلی ہی صبح ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں خرید کر آزاد کیا تو انہیں بھی اس ظلم و ستم سے نجات ملی۔ اس طرح ایک اور صحابیہ کا واقعہ بھی ہے کہ ان کے گھر میں بہت تنگ دستی تھی، کئی دن فاقوں سے گزر جاتے، لیکن صحابی جب بھی روزگار کی تلاش میں گھر سے تنگ کر کے اٹھی انہیں کہتی کہ اے میرے سر کے تاج، اے میرے شوہر، ہمارے ساتھ کوئی ناجائز کام مت کر لینا۔ اگر ایمانداری اور حلال روزی میسر آئے تو ہم کھائیں گے ورنہ حرام نہیں کھائیں گے۔ اسلامی تاریخ رلا دینے والے ایمان افروز واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کس طرح سے خواتین اور مردوں نے اسلام کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی۔ محترم ناظرین، اسلام دین حیات اور اسلام دین حق ہے اور اسے تو پھیلنا ہی تھا، لیکن اسلام کی روشنی کو قیامت تک پھیلانے میں اسلام کے مقدس شہزادوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ لکھا افسانہ نہیں بلکہ روزہ روشن کی طرح اسلام کی شہزادیاں آج بھی اس طرح دل و جان سے اسلام کی خدمت پر گامزن ہیں۔ جو خواتین اسلام اپنے بچوں کی دین اسلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اجر اور درجہ ہے۔ دین اسلام کے تحت بچوں کی پرورش کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ہر طرح کی آواز سے حفاظت بھی والدین کا اولین فریضہ ہے۔ لہذا جو خواتین آج کی ویڈیو میں بتایا گیا 5 چھوٹی صورتوں کا عمل کرتی ہیں ان کی اولادیں ہر طرح کے شر فساد سے محفوظ رہتی ہیں۔ بڑی بزرگ خواتین اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے یہ عمل لازمی کیا کرتی تھیں۔ ان کی اولادیں اس عمل کی برکت سے تمام آفات سے محفوظ رہتی۔ ناظرین محترم، آج کے پرفتنہ دور میں اس عمل کی افادیت اور بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ حاسدین کی حسد سے حفاظت ہو، ہر طرح کے جادو ٹونے کے اثرات سے بچنا ہو، لوگوں کی بری نظروں سے اپنی اولادوں کو بچانا ہو، غلیظ لوگوں کے غلط مشوروں سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہو، یا پھر کسی بھی قسم کے برے کاموں سے اور گناہوں سے اپنی اولادوں کو محفوظ بنانا ہو، رات کو سونے سے پہلے تمام مسلمان خواتین کو چاہیے کہ قرآن پاک کی یہ 5 صورتیں پڑھ کر اپنے بچوں پر ضرور دام کر دیا کریں۔
ان में सबसे पहली सूरत फातिहा है, जिसे कुरान पाक के तमाम सूरतों में एक मुनफरद हैसियत हासिल है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौरात, ज़बूर, इंजील और खुद कुरान पाक में सूरत फातिहा की मिस्ल कोई दूसरी सूरत नहीं। सूरत फातिहा हर बीमारी का इलाज है और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन सूरत फातिहा के जरिए ही अपनी बीमारियों के इलाज किया करते थे। एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद एक बार सूरत कुरैश की तिलावत की जाए तो उलमा करम फरमाते हैं कि सूरत कुरैश पढ़ने वालों को और जिन पर यह पढ़ी जाती है उन्हें रिस्क और दौलत की कोई तंगी नहीं आती। इस सूरत को पढ़ने वाले हर तरह के खौफ से अमन में रहते हैं। एक बार सूरत कुरैश और उसके बाद कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें जिन्हें मऊज़तैन भी कहा जाता है, यानी सूरत फलक और सूरत नास, एक बार ये 5 सूरतें पढ़कर अपने बच्चों पर दम करने से इंशाल्लाह बच्चों की हर तरह की आफात व बलियात से हिफाजत होती है। हर तरह के शर, फसाद से, शयातीन से और बलाओं से अल्लाह की पनाह हासिल होती है और हर तरह के बीमारियों से औलाद की हिफाजत होती है। औलाद के लिए जो माँ हर रोज रात को सोने से पहले ये अमल करती है, इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से उनके घरों में रिज़्क़, माल और दौलत और अल्लाह की तमाम नेमतों की फरामानी रहती है। ऐसे घरों पर अल्लाह की खास रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और फरिश्ते ऐसे घरों को अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। बच्चों पर दम करने के अलावा हर मर्द और औरत खुद भी सोने से पहले ये 5 छोटी सूरतें पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें, तो इस अमल की बरकत उन्हें भी जरूर हासिल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की तमाम मुश्किलात और परेशानी को दूर फरमाकर आफियत, सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।